ایک پیالہ میں دودھ لے لیں اور آسمان کی طرف پھینکیں، یقین کرے وہی دودھ واپس آئے گا، وہ سونا بن کے نہیں آتا۔ ایک پتھر لیں، ایک مٹھی کے برابر پتھر لیں اور آسمان کی طرف پھینکیں، وہ چاندی بن کے واپس، وہی پتھر آپ کے سر پہ گرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ، جیسے ایکٹیویٹی، جیسے اعمال کر کے اوپر والے کو پاس بھیجو گے، ویسا ہی فیصلہ آئے گا۔ اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔ ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر، بیان اور نعت سننے کا موقع۔ ہمارے اچھے اسپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور محمد ایکون کا شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین، توکلت علیک یا رب العالمین وفوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین اکرام، ڈیجیٹل کے دنیا کے سننے والوں تمام حضرات، آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ جو زندگی اوپر والے نے ہمیں دی ہے، اللہ ہم سب کو اس دنیا کی زندگی کے فیکٹ اینڈ فیگرز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی دن اس دنیا میں جس کے بھی باقی ہے، اچھی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوپر والے سے، خدا سے ہمارا یہی دعا ہے کہ ہر ایک کے بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دنیا میں بہت قسم کی محنت کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کھیتی باڑی میں کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے گاڑی چلانے میں کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے زیادہ پیسے کمانے میں کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے ایجوکیشن میں کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے جس چیز کو بس اسی کو پکڑا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی جو چیز ہے، سکسیس جو چیز ہے، وہ آتی کہاں سے ہے؟ اگر چیزوں میں کامیابی ہوتی تو چیزیں تو سب کے پاس ہے، چیزیں تو لوگوں کے پاس ہے، لیکن کامیابی نہیں آئی۔ جن کے پاس پیسہ، دھن، دولت، پراپرٹی، موٹر، گاڑی سب کچھ ہے، لیکن کامیابی نہیں آئی، تو پتہ چلا کامیابی کا اونا کوئی ہے، ہم نے اس کو ناراض کر دیا۔ تو چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی سیٹسفیکشن نہیں ملا۔ محنت کر کے چیزیں تو کما لیا، محنت کر کے کھٹیا خرید لیا 5,000 کے، لیکن نیند کہاں سے لاؤ گے؟ اصل چیز ہے کہ جس نے دنیا میں بھیجا ہے، اور جو راستہ اس نے ہمارے لیے طے کیا، جو طریقہ کار اس نے ہمیں ڈیزائن کر کے دیا، اصل کامیابی وہ ہے۔ مٹیریلسٹک چیزوں میں کامیابی ڈھونڈو گے، اس کو کہتے ہیں ٹیمپرری سکسیس، تھوڑے دن کے لیے ہے، تھوڑے دن کے لیے کامیابی نہیں ہوتا۔ کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ انسان آدھا پیٹ کھائے، 10 سال کے پرانا کپڑا پہنے، 3 سال کا پرانا جوتا پہنے، لیکن اندر سے اس کو سیٹسفیکشن ملے، اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ اب یہ چاہے ایک جھوپڑی کے اندر رہ کر ایک انسان کو سیٹسفیکشن ملتا ہو، وہی کامیاب ہے، اور ایک انسان محل کے اندر، مینشن کے اندر رہتا ہو، لیکن اس کو اندر ہارٹ اینا کو اس کا سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اس کو کامیاب انسان نہیں کہتے۔ کامیاب تو اس کو کہتے ہیں جو روکھا سوکھا کھا کے بھی چہرے پہ ہنسی ہو، اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ جو پتھر کے اوپر سر رکھ کے سو جائے 3 گھنٹہ، اس کو کہتے ہیں کامیاب انسان۔ جو انسان کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے، لیکن اندر سے جو خوشی ہے نا، وہ خوشی اوپر والے کے پاس سے ملتی ہے۔
وہ मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलती। आज हम अपने घर में झांक कर देखें, क्या नहीं है? हर चीज है। सर्वाइवल के लिए सब चीजें हैं। ये और बातें, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को नया, किसी को पुराना, लेकिन चीजें हैं। लेकिन खुशी नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इत्मीनान, चैन, सुकून नहीं मिला। और ये दुनिया के पैसों से खरीदने वाली चीज नहीं है। ये वो चीज नहीं है जो बाजारों में मिलती है या कोई दुकान है या कोई एस्टेब्लिश करता हो। ये तन्हे तन्हा ऊपर वाले जिसने हमें भेजा है, जो रास्ता उसने दिया, जब तक इंसान उस कॉन्सेप्ट पर नहीं रहेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। वो हमेशा परेशान, अपसेट, जब भी पूछो वो कहेगा ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि हर इंसान अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक से, जो भी मजहब को वो मानने वाला हो, यकीन करें, एक छोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं इस नोट पर, दुनिया में जितने भी मजहब है, दुनिया में जितने भी रिलीजन है, हिंदू का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है, इस्लाम का अपना है, बुद्धिस्ट का अपना है, एथिस्ट का, ये बहुत से रिलीजन है दुनिया के अंदर। यकीन करें, अगर हर मजहब वाले, किसी भी रिलीजन के साथ तुम्हारा ताल्लुक हो, हर मजहब वाले अपने मजहब के मुताबिक से जीना शुरू कर दे, दुनिया में जीने का मजा आ जाएगा। बिलीव में, दुनिया में जीने का मजा आ जाएगा। ये जो हम गाड़ी को लॉक करते हैं, घर के दरवाजा को लॉक करते हैं, खिड़की को लॉक करते हैं, पैसे को हिफाजत से रखते हैं, इन चीजों को सेफगार्ड किसी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हर इंडिविजुअल दुनिया के अंदर अपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक से जीना शुरू कर दे, इस्लाम ने जो बताया, जैसे बताया, उसी तरह जीना शुरू कर दे, चोरी चमारी तो दुनिया में खत्म हो जाएगा। कत्ल गारत, जिना, बदकारी, बदमाशी तो दुनिया में नाम भी नहीं रह जाएगा। मजा आ जाएगा। जिधर जाओगे हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, मोहब्बत, लव, ये सब नजर आएगा। यकीन करें, मजा आ जाएगा। किसी चीज को संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्या करना है, हर इंसान अपने मजहब के मुताबिक से जीना शुरू करता है। जो जिस मजहब के साथ ताल्लुक रखता हो, अपने मजहब के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक से, टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक से क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, करना भी है या नहीं करना है, उसके मुताबिक से जीना शुरू कर दो। क्योंकि कोई मजहब आज दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि जो सिखाता हो गाली देना, बदमाशी करना, चोरी करना, किसी का चीज छूना, किसी के तरफ नजर उठाना, गलत नजर उठाना। कोई मजहब नहीं सिखाता। हर मजहब तो प्यार, यकजहती, एक प्लेटफॉर्म, ये सिखाता है। गिरते हुए को उठाना सिखाता है। जो गिरे हुए हैं उनको उठाओ, और जो गिर रहे हैं उनको गिरने ना दो। मोहब्बत, भाईचारा, ये तो हर मजहब का, जो देखे ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूट है वो सबका बराबर है, लेकिन फॉलो करने वाले लोग नहीं रहे। यकीन करें, फॉलो करने वाले लोग नहीं रहे। आज ऐसे लोगों की दुनिया के अंदर कमी है कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रांगली पकड़े, अपना जो मजहब की किताब है उसको मजबूत से पकड़े, सीने से लगाए। आज पढ़ने वाले लाखों में एक है, और पढ़ के समझने वाले तो 2 लाख में एक है, और पढ़ के समझकर अमल करने वाले तो 5 लाख में एक है। तभी तो वेदर चेंज हो गया। पूरी दुनिया का जो ये जो हम कहते हैं ना, आओ जोन, फलान जोन, ये कुछ नहीं है, ये हमारे बदकारी का नतीजा है। देखे ना, दूध, एक प्याला में दूध ले लें और आसमान की तरफ फेंके, यकीन करें वही दूध वापस आएगा, वो सोना बन के नहीं आता। एक पत्थर लें, एक मुट्ठी के बराबर पत्थर लें और आसमान की तरफ फेंके, वो चांदी बन के वापस, वही पत्थर आपके सर पे गिरेगा। कहने का मकसद ये, जैसे एक्टिविटी, जैसे आमाल करके ऊपर वाले को पास भेजोगे, वैसा ही फैसला आएगा, वैसे ही फैसला आएगा। आज बुराई दुनिया में खोजने का नहीं है, ढूंढने का नहीं है, जस्ट राउंड द कॉर्नर। बुराई, बदकारी, बदमाशी, हर कोई अपने तावा के बारे में सोच रहा है कि मेरा तावा गर्म हो, रोटी पकता रहे, रोटी उतरता रहे, मेरे बच्चे आसमान को छू दे, दूसरे के बच्चे, कोई हमारा परवाह नहीं। यकीन करें, आज दुनिया जिस स्केड्यूल से गुजर रही, जिस रूटीन, ये बहुत बुरा नतीजा हम देख रहे हैं। आज मोहब्बत नाम का चीज सिर्फ किताबों में लिखा रह गया है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं नजर आ रहा। एक दूसरे को मारना, ढकेलना, जो गिर रहे हैं उसको 2 और गिरा रहे, और गिरा रहे। आज दुनिया में अगर कमी है किसी चीज की, सिर्फ एक चीज की कमी है, मोहब्बत।
बच्चे भी मोहब्बत मांग रहे, बड़े भी मांग रहे, औरत मर्द से, मर्द औरत से, पड़ोसी पड़ोसी से, माँ बाप औलाद से, औलाद माँ बाप से, बॉस कर्मचारी सब मोहब्बत के भूखे हैं। मांग सब रहे, दे कोई नहीं रहा। मांग सब रहे। औरतों से पूछो अपने शोहर की कंप्लेंट, मर्दों से पूछो औरत के कंप्लेंट, बच्चों से पूछो माँ बाप, सब कंप्लेंट। मांग सब रहे, दे कोई नहीं रहा। देने वाले लोग ही नहीं रहे, क्योंकि वो चीजें सिर्फ किताब में रह गई है, पढ़ने में रहेगी। पढ़ने में सब पढ़ते हैं, मोहब्बत ये चीज, लेकिन अदा करने वाले लोग नहीं रहे। तभी तो आज ऊपर वाले ने हमारे दिल को टुकड़ा कर दिया। दुआ मांग रहे, प्रार्थना कर रहे, मांग रहे, सब मांग रहे, बच्चे भी मांग रहे, बूढ़े मांग रहे, बीमार खटिया पे मांग रहा है, मालदार पैसे के बीच में बैठ के मांग रहे, बस जो कुछ है वही है, दे नहीं रहा वो। ये तो यकीन करें, आज हम जो इतने तरक्की दुनिया के लोग करके बैठे हैं, ये ऊपर वाले के कृपा नहीं है, खुदा के कोई करिश्मा नहीं है, ये तो अपने बलबूते हमने किया है, हाथ पांव चला के कर लिया। वरना अगर ऊपर वाले का रहम और करम हो जाए ना, यकीन करें इतना देगा, रखने का जगह नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको नाराज किया है, पूरी दुनिया ने उसको नाराज किया है, पूरी दुनिया के लोगों ने उसको नाराज किया, क्योंकि जिन चीजों को करने का कहा वो तो कर नहीं रहे, और जिन चीजों से रोका अदबदा के वही कर रहे, तो वो खुश कैसे हो? और आगे से हम दुआएं मांग रहे, आगे से अपना फरियादे बयान कर रहे हैं। अरे अपने आप से ये तो पूछो, उसके लिए कितना सर्व किया, उसके लिए उसके फर्मा बरदारी वाली जिंदगी कितना गुजारा? जीरो। वो 5 नमाज नहीं पूरा हो रहा है और मांग रहे 500 चीजें, ऐसे कहां होता है? देखा ना, ऊपर वाले ने एक दिमाग दिया है। अच्छी तरह समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये लोहा जो है, लोहा 1 आउंस भी अगर तुम हाथ में ले लो ना, 1 आउंस, ग्राम, व्हाटएवर, इसको ऊपर की तरफ फेंको, ये नीचे आएगा। लेकिन इसी लोहे पर अगर मेहनत हो जाए, ये लोहा बगैर मेहनत किए हुए लोहा आप ऊपर फेंको, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन इसी लोहे पर मेहनत कर करके एरोप्लेन बना दिया। तो मतलब ये निकलता है कि इंसान के पास इतना दिमाग है कि लोहे पर मेहनत करके 300 350 पैसेंजर जहाज का अपना वेट, फिर उनका लगेज, फिर फ्यूल हवा में उड़ता है। ये कैसे हुआ? दिमाग से हुआ। तो एक लोहे पर मेहनत करके हवा में उड़ा दे, तो अपने क्रिएटर को ये पहचान नहीं सकता था कि इस दिमाग से पूरा कर सकता था। लेकिन मेहनत कोई और लाइन पर लगा दिया, दिमाग कोई और लाइन पर लगा दिया, एफर्ट, डेडिकेशन किसी और लाइन पर लगा के तो लोहे को आसमान में उड़ा दिया। यही लोहा, अच्छा लोहा छोड़ो, एक सुई, एक नीला सिर्फ आप पानी पर रखे वो डूब जाएगा। इसी लोहे को मेहनत करके इतना बड़ा जहाज बना दिया, बहरी जहाज। दुनिया का जो सबसे बड़ा जहाज है, पता नहीं 20-25 हजार कंटेनर के साथ पूरे दुनिया में पानी के ऊपर तैरता है। वही लोहे पर मेहनत करके तो इंसान को इतना अकल है कि एक लोहे पर मेहनत हो जाए तो हवा में उड़ जाए, एक लोहे पर मेहनत हो जाए तो पानी में फ्लोट होकर दिखा दे, और इतने हजारों कंटेनर के साथ। तीसरी बात, ये जो हवा है इनविजिबल, यू कैन फील इट, हवा नजर नहीं आता, बिल्कुल नजर नहीं आता। लेकिन इंसान को इतना अकल दिया है ऊपर वाले ने कि इसी हवा को कैप्चर करके कंप्रेसर में बंद करके और हम अपने टायर में डाल लेते हैं। यानी जो चीजें नजर नहीं आ रही, ये जो 3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इस वजह से दे रहा हूं कि इंसान के पास अकल इतना है, सिर्फ अपने खुदा को नहीं पहचान पाया। कि जो चीज नजर नहीं आ रही है, फीलिंग में भी नहीं आ रही है, उसको इंसान कैप्चर करके और मोटर के टायर के अंदर डाल देता है। कि जो चीज नजर नहीं आ रही, फील नहीं हो रही है, यानी इतना अकल है इंसान के पास। सिर्फ इंसान अपने क्रिएटर को समझने की कोशिश करे। यानी लोहे पर मेहनत आसमान में उड़ा दिया, लोहे पर मेहनत समुद्र पे फ्लोट कर दिया, हवा पर मेहनत तो कैप्चर करके और हवा डाल दिया।
تو یہ کبھی نہیں کہ انسان اوپر یعنی دنیا سے جانے کے بعد یہ ایکسکیوز کبھی انڈوز نہیں کرے گا اوپر والا کہ تمہارے پاس دماغ نہیں تھا. ارے اتنا دماغ کے ساتھ تمہیں بھیجا ہے. صرف اس کو ڈھونڈو, رات کو ڈھونڈو, دن میں ڈھونڈو, صبح ڈھونڈو, شام کو ڈھونڈو, اس کو ڈھونڈ کے نکالو اور اپنے آپ کے اپنا جو لائف ہے ٹوٹلی سرنڈر کر دو. ہمیں اور آپ کو جس چیز نے خراب کیا ہے وہ میں بتا دوں, ڈیزائر, خواہش, تمنا, یہ چیز ہمیں کھا گئی. جس کے پاس ہے کہ وہ تو دو والا چار, بس یہی چیز ہمیں ڈبا کے رکھ دیا. کمپٹیشن, اس نے ایسا کیا میں ایسا کروں, ایسا کیا, بھائی اسی میں ختم ہو گئے. بھول گئے کہ کسی نے ہمیں بھیجا تھا اور جس نے بھیجا تھا کچھ ریسپانسبلٹی دے کر بھیجا تھا. بھول گئے, ایک دم بھول گئے. یقین کریں ایسے بھولے کہ کتاب کو بھی نہیں ہاتھ لگائے, بس ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, ہائے. کس کو ساتھ دیا پیسے نے؟ ختم ہو گئے. ہم یقین کریں ختم ہو گئے. بچا کچھ نہیں ہے, کھوکھلا, بالکل کھوکھلا کھوکھلا کھوکھلا, بچا کچھ نہیں. بس ایک دوسرے کو مارو, ایک دوسرے کو کچرو, ایک دوسرے کو بربادی پہ پہنچاؤ اور اپنے آپ کو ترقی کی طرف, بس یہی ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. یقین کریں باٹم لائن یہ ہے کہ اوپر والا ہم سے خفا ہے, ہم سے ناراض ہے, بہت ناراض ہے. اس کو منواؤ, کسی طریقے سے مناؤ, کسی طریقے سے مناؤ, ورنہ بہت برا حشر ہوگا ہمارا, بہت برا حشر ہوگا. روئیں گے, کوئی دلاسا دلانے والا نہیں آئے گا. پچھتائیں گے, کوئی تسلی دینے والا نہیں آئے گا. چلائیں گے, کوئی خاموش کرانے والا نہیں آئے گا. 1-to-1 بیسس پہ وہ اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی ہوگا. کچھ کام نہیں آئے گا, کچھ کام نہیں آئے گا. معزز سامعین کرام, ان باتوں کو اپنے اندر پہنچاؤ, کسی طریقے سے پہنچاؤ, ورنہ بربادی ہمارے کھا جائے گی, برباد کر دے گی. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جو باتیں کہی سنی گئی ہے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہ میڈیا کے دنیا میں جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں, جہاں پر بھی محنت کر رہے ہیں, جس حالت میں محنت کر رہے ہیں, سب کو یا اللہ قبول عطا فرما. سب کو اچھا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا. جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما. آج کے مجلس میں جو باتیں کہی سنی گئی ہے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. The sun fuels our world, but its intense heat can sometimes be overwhelming, making life harder. But no need to worry, your savior is here. Mohammed's Aircon and Elite Private Security Service is to rescue you from the heat. At Mohammed's Aircon Elite Private Security Services, we offer the perfect solution to beat the heat by installing top-of-the-line air conditioning systems for your home, office, or factory. We specialize in both industrial and residential air conditioning solutions, ensuring your space remains cool and comfortable. Along with our cooling solutions, we provide premium private security services, so you can sleep soundly without security concerns. Let Mohammed's Aircon Elite Private Security Services create a refreshing sanctuary for you. Reach out today for a consultation and experience the comfort of cool, crisp air. Stay cool, feel secure, and enjoy peace of mind with Mohammed's Aircon Elite Private Security Services. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے, نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے, نہ کوئی عاشق. سے کام ہوگا.
खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम मतलब की सुबह होगी ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा। जो दिल से है माइले पैगंबर ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर ये उसकी पहचान है मुकर्रर। कि हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा। अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। पिछले साल की कामयाबी के बाद एक बार फिर आप तक रॉनकास्ट पर हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। हर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे तकरीर, बयान और नात सुनने का मौका। हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स आकिब रेंटल्स, अलीज बिल्डर्स और मोहम्मद एयरकॉन का शुक्रिया अदा है, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ला रहे हैं अज़मते रमजान।